राम राम सा, मैं हूँ प्रिया। मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रो सिक्स रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं माँ गो माँ फुल वीडियो सॉन्ग पे। इसमें शाकिब खान उनके साथ है शबनूर और इस गाने को गाया है आसिफ ने। तो सबसे पहले हमें सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। আমি মইরা গেলেও তোরে কোনোদিন ভুলুম না মা। আচ্ছা দেখুন না। মা গো মা ও গো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। মা গো মা ও গো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। আমি দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি, দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি, তোকে আমি ছাড়বো না ও মা, তোকে আমি ছাড়বো না। আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। জন্ম নিলাম তোরি কোলে, স্নেহ মায়ায় রাখলি আমায় বুকে তুলে। মা গো মা জন্ম নিলাম তোরি কোলে, স্নেহ মায়ায় রাখলি আমায় বুকে তুলে। তোকে কাছে পেলে যাই যে ভুলে মনের যত যন্ত্রণায়, আমার মনের যত যন্ত্রণা। মা গো মা ও গো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। পারবি না তুই ফাঁকি দিতে, যেখানে যাস হবে আমায় সঙ্গে নিতে। মা গো মা পারবি না তুই ফাঁকি দিতে, যেখানে যাস হবে আমায় সঙ্গে নিতে। আমি তোর পাশে মা তাই যদি পাই, মরণে ভয় করব না আমি, মরণে ভয় করব না। মা গো মা ও গো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। মা গো মা ও গো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। আমি দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি, দুনিয়া ছাড়ি যেতে পারি, তোকে আমি ছাড়বো না ও মা, তোকে আমি ছাড়বো না। মা গো মা ও গো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা। सो गाइज, ये था सॉन्ग और सीरियसली काफी कमाल का ये पूरा गाना लगा मुझे। और सीरियसली साकिब खान वो इतने ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। उनका जो बॉन्ड दिखाया गया अपनी माँ के साथ, वो मुझे काफी गाने में अच्छा लगा। इस गाने की जो लिरिक्स है
वो भी काफी कमाल की थी। सच में। और आसिफ ने इतना अच्छे से गाना गाया है और स्पेशली वीडियो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जैसा इसने बोला कि जो बॉन्ड दिखा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने ये गाना और थैंक यू सो मच कि आपने इस वाले गाने का सजेशन दिया इसके लिए। गाइस हमें तो ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।